নমস্কার, আমি অ্যাডভোকেট নৃপেন রায় বলছি আবার। আমি প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনকে নোটিশ পাঠাবার পরে আমার সাংবাদিক বন্ধুদের অনেকের নোটিশ পাঠানো হয়েছে, মেল পাঠানো হয়েছিল, তো সেই জন্য অনেকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সেই জন্য একটা রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল আমাকে যে একটা ভিডিও করে ছাড়ুন যে আমি নোটিশটা পাঠিয়েছি। আমি রেজিস্টার্ড নোটিশও পাঠিয়েছি আর মেল পাঠিয়েছি। তারপরে হঠাৎ দেখছি একটা ত্রিপুরী খোরাং থেকে কারা একটা ভিডিও আমাকে পাঠালো। হ্যাঁ, সেখানে বলছে আগ মে অঙ্গুলি মত ডালিয়ে, মানে ওখানে নাকি আগুন জ্বলছে। তা আগুনটা কে লাগালো? আমার ত্রিপুরী ট্রাইবেল বন্ধুদের আমি বলছি যে আগুনটা কেন জ্বলছে, কারা লাগাচ্ছে দেখতে হবে। আর আমি একটা একটা করে বলছি, লাস্টে আসছি। তো উনি এখনও জিজ্ঞেস করছেন এফআইআরটা আমি কেন, তাহলে ইংলিশটা পড়তে পারেননি নাকি? বুঝতে না পারলে ওখানে আমার অনেক উকিল বন্ধু আছে, ওদের কাছে যাও, ওটা একটা রিপ্লাই দিয়ে দাও। আনলেস ইউ রিপ্লাই, it will be going on and FIR will be filed from many places. অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলেছে। আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আপনি কি ইন্ডিয়ান না ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট। আমি একটা হাইকোর্টের রেজিস্টার্ড অ্যাডভোকেট, আমার অ্যাড্রেস সবাই জানা আছে। তারপরে আমাকে দু একটা ধমকি ধামকি দেওয়া হয়েছে। এখানে আমাকে বলছে আপনি তো সকাল সে বুদ্ধা লাগতে हैं 2 दिन का मेहमान है। তো এটা কি একটা প্রচ্ছন্ন থ্রেড? আমাকে কিছুদিন পরে উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কে কতদিন বাঁচবে কেউ বলতে পারে না। তুই আগে থেকে বলে দিলি, তার মানে তোর আমাকে মার্ডারের প্ল্যান আছে। ठीक है, এটা একটা पॉइंट टू बी नोटेड। सो आई दिस, अगर तुम्हें हिम्मत है तो अपना नाम बताओ, मैं तेरे खिलाफ पहले एफआईआर करता हूँ मर्डर करने की धमकी देने के लिए। और बोलता है आग, तो आग तुम ही लोगों ने लगाया है। सुनो बाबू, ये पृथ्वी है ना, इसका उम्र मालूम है कितना? ये पृथ्वी का उम्र, ये पृथ्वी किसी का बाप का नहीं है जो जहाँ बस जाता है। और तुमने बोला कि शकल से तो वकील नहीं लगता। अरे वकील शकल से नहीं होता है, अकल से होता है। और हमको चैलेंज करता है तो हम तुमसे क्या बात करेगा? महाराज से बात, तुम जिसको महाराज बोलता है ना उसको बोलने दो। और तुम बोलता है कि त्रिपुरा में जो हो रहा है, कलकत्ता से बैठ के त्रिपुरा की बात मत कीजिए। अरे त्रिपुरा इंडिया से बाहर है क्या? कलकत्ता इंडिया से बाहर है क्या? सारे हमारे घर है। और ये बंगालियों ने सिखाया कि इंडिया का ये राष्ट्रवादी पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म बंगालियों ने सिखाया। तुम लोगों ने क्या, तुमको क्या मालूम है? आज तुमको लग रहा है कि 94 लाख कितना तुमने वो बांग्लादेश की एक किताब से रेफरेंस देता है। सुनो बाबू,